ओम शांति 24 मार्च 2025। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे, एही ज्ञान तुमको शीतल करि देउछि। एही ज्ञान द्वारा काम क्रोधर अग्नि समाप्त हो जाउछि। भक्ति द्वारा एही अग्नि निर्वापित होई पारिबो नाही। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे, एही ज्ञान तुमको शीतल करि देउछि। एही ज्ञान द्वारा काम क्रोधर अग्नि समाप्त हो जाउछि। भक्ति द्वारा एही अग्नि निर्वापित होई पारिबो नाही। आजर प्रश्न, जोग करिबारे मुख्य मेहनत कौन रहिछि? जोग करिबारे मुख्य मेहनत कौन रहिछि? उत्तर, बाबांक स्मृति रे बसिबा समय रे देह मध्य मने न पड़ो। आत्म अभिमानी होई बाबांकु मने पकाइबा, एहा ही हेउछि मेहनतर काम। एथिरे ही विघ्न पड़ी थाए, काहेकिना अधा कल्प देह अभिमानी होई रही आसीछ। बाबा कहउछन्ति एथिरे ही विघ्न पड़ी थाए, काहेकिना अधा कल्प देह अभिमानी होई रही आसीछ। भक्तिर अर्थ हेला देहर स्मृति। ओम शांति। तुमे पिलामाने जानिछ जोग करिबा पाए एकांतर बहुत आवश्यकता रहिछि। तुमे जेते एकांत बा शांत अवस्थारे बाबांकर स्मृति रे रही पारिबो, सेते संगठन रे मध्य रही पारिबो नाही। स्कूल रे पढुथिबा पिलामाने मध्य एकांत रे जाई पाठ पढ़ी थांती। एथिरे मध्य एकांत आवश्यक। जदि केउ आडकु बुलिबाकु भी जाउछ, तेबे सेथिरे मध्य जोगर यात्रा हेउछि मुख्य। पाठ पढ़ा तो बिल्कुल सहज, कारण अधा कल्प हेब मायार राज्य रे आसी तुमे देह अभिमानी होई जाइछ। देह अभिमान तुमर प्रथम शत्रु। बाबांकु मने पकाइबा परिवर्ते देहधारी मानंकु मने पकाउछ। एहाकु देह अहंकार कुहा जाउछि। एठारे तुममानंकु कुहा जाउछि आत्म अभिमानी हुओ। एथिरे ही मेहनत करिबाकु पड़ुछि। एबे भक्ति तो शेष हेबाकु जाउछि। भक्ति होई थाए शरीर सहित। तीर्थ आदि को मध्य शरीर सह जीवाकु पड़ी थाए। दर्शन इत्यादि करि थांती, तेणु शरीर सह जीवाकु पड़ी थाए। एठारे तुमको एही चिंतन करिबाकु हेब जे मु आत्मा, मोते परम पिता परमात्मा शिव बाबांको मने पकाइबाकु पड़िबो। बास जेते बाबांको मने पकाइबो सेते पाप कटिबो। भक्ति मार्गरे तो केबे हेले पाप कटि न थाए। केही केही वृद्ध मानंक मनरे एही भ्रांत धारणा रही थाए जे आमे भक्ति न कले क्षति हेबो, नास्तिक होई जिबु। भक्तिर जेपरि निया लागी रहिछि, बाबा कहउछन्ति भक्तिर जेपरि निया लागी रहिछि एवं ज्ञान हेला शीतलता। एथिरे काम क्रोधर निया समाप्त होई जाई थाए। भक्ति मार्गरे मनुष्य केते भावना रखि थांती, मेहनत करि थांती। धरिनिय बद्रीनाथ को गले मूर्तिर साक्षात्कार हेला, पुणी कौन हेबो? तुरंत भावना आसी जाए। पुणी बद्रीनाथंक बिना आउ कहार स्मृति बुद्धि रे आसी न थाए। आगरु तो पादरे चाली चाली जाउथिले। बाबा कहउछन्ति भक्ति मार्गरे मु अल्प काल पाई मनोकामना पूर्ण करि देउछि, साक्षात्कार कराई देउछि। बाकी मु ए सबु थिरे मिले नाही। तेणु मो बिना वर्षा अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति मध्य मिली पारिबो नाही। संपत्ति तो तुमको मो ठारू ही मिली थाए। एमाने तो समस्ते देहधारी अटंती। संपत्ति तो एकमात्र रचयिता बाबांक ठारू ही मिली थाए। बाकी जेउ माने भी जड़ अथवा चैतन्य रूपरे अछंती, समस्ते रचना अटंती। रचना ठारू केबे वर्षा मिली पारिबो नाही। पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटंती। कुमारी मानंकु तो संग दोषरु बहुत दूरे रहिबा उचित। बाबा कहउछन्ति
यही पतित पणियारू तुमे आदि मध्य अंत दुख पाउछ। वर्तमान समस्ते हेउछन्ते पतित, तुमको एबे पवित्र हेबाकु पड़िबो। निराकार बाबा ही आसी तुमको पाठ पढ़ाउछन्ते। एपरि केबे हेले भाव नाही जे ब्रह्मा पाठ पढ़ाउछन्ते। समस्तंकर बुद्धि शिव बाबांको आड़कु रहिबा उचित। शिव बाबा एहांक द्वारा पाठ पढ़ाउछन्ते। तुमको मध्य शिव बाबा ही पाठ पढ़ाउछन्ते। तेबे तुमे माने तांकर कि आतिथ्य करिबो? तुमे शिव बाबांक पई अंगूर आंब नेई आसुछ। शिव बाबा कहउछन्ते मु तो अभोक्ता, ए सबु तुम मानंक पई। भक्त माने भोग लगाई बांटी करी खाई थांते, मु खाऊ नाही। बाबा कहउछन्ते मु तो आसीछि तुम संतान मानंकु पाठ पढ़ाई पवित्र कराइबा पाई। पवित्र हेले तुमे एते उच्च पद पाइब, एहा ही मोर धंदा। कहउछन्ति मध्य शिव भगवान उवाच। ब्रह्मा भगवान उवाच तो कहु नाहंती, ब्रह्मा उवाच मध्य कहु नाहंती। जदिओ ये मध्य मुरली सुनाउछन्ति, किंतु सर्वदा भाव शिव बाबा सुनाउछन्ति। कौनसी पिला को जदि तीर लगाइबाकु थिबो, तेबे निजे बा बाबा प्रवेश करि जिवे। ज्ञानर तीर बड़ तीक्ष्ण बोली गायन रहिछि ना। विज्ञान रे मध्य केते शक्ति रहिछि। बम आदि द्वारा केते धमाका हेउछि। तुमे केते साइलेंस रे रहुछ। विज्ञान उपरे शांति विजय प्राप्त करुछि। तुमे यही सृष्टि को पवित्र कराउछ। प्रथमे तो निजकु पवित्र हेबाकु पड़िबो। ड्रामा अनुसारे पवित्र हेबाकु ही पड़िबो। सेथिपाई विनाश मध्य निर्धारित होई रहिछि। ड्रामा को बुझी बहुत हर्षित रहिबा उचित। एबे आमको शांति धाम को जीवाकु हेबो। बाबा कहउछन्ति ताहा तुमर घर अटे। घर को तो खुशी रे जीवा उचित ना। एथिरे देही अभिमानी हेबा पाई बहुत मेहनत करिबाकु हेबो। यही यादर यात्रा उपरे ही बाबा बहुत जोर देउछन्ति। एथिरे ही परिश्रम करिबाकु पड़ुछि। बाबा पचारुछन्ति चला बुला करी याद करिबा सहज अटे अथवा गोटिए जागारे बसी याद करिबा सहज अटे? भक्ति मार्गरे मध्य केते माला गोड़ाई थांते, राम राम जप करी थांते, फायदा तो किछि हेले नाही। बाबा तो तुम पिला मानंको बिल्कुल सहज जुक्ति बताउछन्ते। भोजन तैयारी कर, छी भी सॉरी भोजन तैयारी कर, किछि भी कर, बाबांको याद कर। भक्ति मार्गरे श्रीनाथ द्वार रे भोग तैयारी कला बेले मुहरे पट्टी बांधी दे थांती। शब्द टिकिए हेले भी न हेउ, ताहा हेउछि भक्ति मार्ग। तुमको तो बाबांको याद करिबाकु हेबो। सेमाने एते भोग लगाउछन्ति, तेबे ताकु कण श्रीनाथ खाउछन्ति कि? पांडव मानंकर जेउ कुटुंबर पंडा मानंकर जेउ कुटुंब अछन्ति सेमाने खाउछन्ति। तुमे एठारे जानुछ जे आमको शिव बाबा पढ़ाउछन्ति। भक्ति रे कण ए कथा केही भावन्ति कि आमको शिव बाबा पढ़ाउछन्ति? जदिओ शिव पुराण तैयारी करिछन्ति, किंतु सेथिरे शिव पार्वती शिव शंकर समस्तंको मिसाई देइछन्ति। ताकु पढ़िबा द्वारा कौनसी लाभ मिले नाही। प्रत्येक धर्मावलंबी को निजर शास्त्र पढ़िबा उचित। भारतवासींकर हेला एकमात्र गीता। ख्रिस्टियान मानंकर गोटिए ही बाइबल अछि। देवी देवता धर्मर शास्त्र हेउछि गीता। सेथिरे ही ज्ञान रहिछि। ज्ञान ही पढ़ा जाए। तुमको नॉलेज पढ़िबा को पड़िबो। जेउ पुस्तक मानंकरे लड़ई आदिर कथा लेखा अछि, सेथिरे तुमर कौनसी काम नाही। आमे हेउछु जोगबल वाला, पुणी बाहुबल वालंकर कहानी काहींकी सुनिबा? वास्तव रे तुमर लड़ई आदि किछि नाही। तुमे जोगबल द्वारा पांच विकार उपरे विजय पाउछ। तुमर पांच विकार सहित लड़ई हेउछि। सेमाने तो मनुष्य,
मनुष्यଙ୍କ सहित लड़ाई करुछन्ति। तुमे निज भितरे थिबा विकार सहित लड़ाई करुछ। एही सबु कथा सन्यासी आदि केही बुझाई पारिबे नाही। तुमको कौनसी व्यायाम आदि शिखा जाऊ नाही। तुमर ड्रिल हेउछि गोटिए, तुमर हेउछि जोगबल। याद्र शक्ति रे 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। एही 5 विकार हेउछन्ति शत्रु। सेथिरे मध्य नंबर 1 हेउछि देह अभिमान। बाबा कहउछन्ति तुमे तो आत्मा अटना। तुमे आत्मा आसुछ, गर्भरे प्रवेश करुछ। मु तो एही शरीर रे विराजमान हेउछि। मु कौनसी गर्भरे आसी थाए कि? सत्य जुगरे तुमे गर्भ महलरे रही थाओ। पुणी रावण राज्य रे गर्भ जेल को जाउछ। मु तो प्रवेश करि थाए। एहाको दिव्य जन्म कुहा जाए। ड्रामा अनुसारे मोते एहांक मध्यरे आसीबाको पड़े थाए। एहांक नाम ब्रह्मा रखी थाए। एहांक नाम ब्रह्मा रखी थाए कारण मोर होई गला ना। जेउ माने पोष्य होई थांती सेमानंकु बहुत भल भल नाम देई थांती। तुम मानंकर मध्य बहुत भल भल नाम रखा जाइथिला। बड़ आश्चर्यजनक नामर तालिका संदेशी द्वारा आसीथिला। बाबांकु कौन सबु नाम मने अछि? बाबांकु कौन सबु नाम मने अछि? नाम सहित कौनसी काम नाही। शरीरर नाम रखा जाई थाए ना। एबे तो बाबा कहउछन्ति निजको आत्मा भाव, बाबांकु मने पकाओ। बास तुमे जानिछ आमे पूज्य देवता हेउछु। पुणे राज्य करिबु। पुणे भक्ति मार्ग रे आमर ही चित्र तैयारी करिवे। देवी मानंकर बहुत चित्र तैयारी करि थांती। आत्मा मानंकर मध्य पूजा होई थाए। माटीर शालग्राम तैयारी करंती। पुणे राति रे भांगी दियंती। देवी मानंकु मध्य सजेई पूजा करी समुद्र रे पकाई दियंती। बाबा कहउछन्ति मोर मध्य रूप तैयारी करी खुआई पियाई पुणी कहि दियंती गोड़ी माटी भितरे अछंती। सबुठारु अधिक दुर्दशा तो मोर करिछन्ति। एबे तुमे बहुत गरीब होई जाइछ। गरीब ही उच्च पद पाई थांती। साहुकार एही ज्ञान को क्वचित ग्रहण करंती। बाबा मध्य साहुकारंक ठारू एते नेई कौन करिवे? एठारे तो गरीब मानंकर बुंदा बुंदारे घर इत्यादि तैयारी हेउछि। कहि थांती बाबा आमर भी गोटिए इटा लगाई दियो। जानिछन्ति एहार प्रतिबदल रे आमको सुना चांदीर महल मिलिबो। सेठारे तो बहुत सुना थाए। सुनार इटा तैयारी होई सेथिरे घर तैयारी हेबो। बाबा बहुत स्नेहरे बुझाउछन्ति। मिठा मिठा पिला माने वर्तमान मोती मने पकाओ। एबे नाटक पूरा हेबाको जाउछि। बाबा गरीब पिला मानंकु साहुकार करिवार जुक्ति बताउछन्ति। मिठे बच्चे तुम पाखरे जहा किछि भी अछि ट्रांसफर करि दियो अर्थात सेवारे लगाई दियो। एठारे किछि रहिबो नाही। एठारे जहा ट्रांसफर करिवो ताहा नुआ दुनिया रे तुमको 100 गुणा होई मिलिबो। बाबा किछि भी मागु नाहंती। से तो हेउछन्ति दाता। सिए एही उपाय बताउछन्ति। एठारे तो जहा किछि भी अछि सबु माटी रे मिसी जिवो। जदि ट्रांसफर करि देबो तेबे तुमको नुआ दुनिया रे मिलि जिवो। एबे पुराना दुनियार विनाशर समय। ए सबु किछि भी कामरे आसीबो नाही। तेणु बाबा कहउछन्ति घरे घरे विश्वविद्यालय सहित हॉस्पिटल अर्थात सेवा केंद्र खोल जेउथिरु हेल्थ एवं वेल्थ मिलिबो। एहा हेउछि मुख्य सेवा। अच्छा मिठे मिठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। रात्रि क्लास 12 मार्च 1968। तुमे गरीब साधारण माता माने एही समय रे पुरुषार्थ करे उच्च पद पाई जाउछ।
ଯଜ୍ଞରେ ମାତାମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଣିଆର ନିଶା ନଥାଏ। ସେମାନେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ, ବାକି ସବୁ ଭକ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତୁମକୁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ସାଧାରଣ, କେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଯଦି କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଟ। ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉନାହଁ ତେବେ ବାବା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ନା ଭଗବାନ ଆସି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ କେହି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯିଏ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ବସ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବାର ସଉକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ସମାନ କରିବାର ସେବାର ସଉକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଣ୍ଟରବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଛ, କାହାକୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହଁ। ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଦିନ ସେବାର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟନା। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କହିଦିଅ। ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମର ଆତ୍ମା କିପରି ଯିବ? ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବାଚ ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ବନାରସରେ ବହୁତ ସେବା ରହିଛି। ବହୁତ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ କାଶୀବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାରା ଦିନ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଶିବ, କାଶୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗଙ୍ଗା। ତୁମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ତାଳି ବାଜି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟ ନା, ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ପଢ଼ୁଛ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ମନ୍ମନା ଭବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କର ୟାଦ ରହୁନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପରଚିନ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର। ଯୋଗରେ ହିଁ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହ, ଏବେ ସେହି ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ସବୁକିଛି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ବହୁତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ ନା। ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଦୁନିଆ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଯେ ଏହି ଭାରତ ପ୍ୟାରାଡାଇସ୍ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ତ ଏବେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ନିଅ।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନର୍କର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ତ ଜାଣୁଛ, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଳମ୍ବ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେବା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ପତିତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଡ୍ରାମାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସବୁକିଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାର ତିଳକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ତଥା ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଭବ। ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପିତା ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ନିଜର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସଫଳତାର ତିଳକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ମେହନତ ବା ମୁସ୍କିଲ ଶବ୍ଦ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରୁହ। ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାହାରରୁ ଦେଖିଲେ ଲାଲ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାଳିଆ ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସଚ୍ଚା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।